Good evening guys. Kain tayo guys. Ito guys oh. Dahil wala pang tawag si Bikay-Bikay. Ulam niya lang muna ay tuyo. Ito guys oh. Tuyo. Dahil wala papasok lang guys. Ito lang muna ulam. Kayo, nag-uulam ba kayo nito guys? Ako nag-uulam guys. Kunting toyo lang guys para may lasa lang. So guys, kain tayo guys. To. Wala pa sahod si Bikay-Bikay. Papasok lang guys. Kaya tiis lang muna guys. Tiis lang muna sa tuyo. Ito. Kunting alat lang. Dahil bawal. Tama lang guys, may lasa. Kayo guys, nag-ulam kayo ng ganito. Try nyo rin guys. Try nyo guys mag-ulam nito, masarap. Huwag masyadong marami, tama lang. Panglasa lang sa pagkain. Sa akin, sapat na to guys, ulam. Sapat na yung ulam ganito guys. Okay na sa akin yan guys. Tapos tubig, oh. Tubig. Oh, di ba? Solve na ang gabi. Sa konting toyo. Tara guys, kain tayo guys. Wait lang guys. May nangangatok pala guys. Tara, kain kayo. Kain tayo guys. Tuyo lang ang ulam guys.